describe. Ano? Fast food. Lalaki. Ano? Maldito. Maldito. Instinct. Pinacholo! Pinacholo, Emelda. Pinacholo! Okay, picture! Tamo mo nagapusik sa likod. Okay, Lloyd. Kinsay man nabunutan? Dungol. Sabaan. Na. Sig dulag and men. Alam. Agol. Liam. Liam. Okay, Liam, kinsa man nabunutan ni describe. Babae? Lalaki. Lalaki. Ha? Wala na yan. Guwapa. Maldita. Tita. Tita Mel. Wala, picture pa. Okay, ako ang nabunutan. Sige ako nabunutan?